आसंता काली देवस्नान पूर्णिमा 108 सुभाषित दल में स्नान करेंगे चतुर्धा मूर्ति। यापर हाथी बेशरे भक्तों को दर्शन देवा जोर से आक्रांत हेबे। यापर अणसर घरे चतुर्धा मूर्ति गुप्त सेवा आउ समय महाप्रभु जगन्नाथ देवी सुभद्रा और प्रभु बलदेव को दर्शन करें श्रद्धालु। ए समय श्री जगन्नाथ बाड़े अनंत नारायण, श्री बलभद्र बाड़े अनंत वासुदेव और देवी सुभद्रा बाड़े माता भुवनेश्वरी पूजा पाइबे। से समस्त प्रकार प्रस्तुति पट्टीदियों चित्र प्रस्तुति एवं शेष पर्यायर। ए संपर्क में अधिक सूचना देउछन्ते आम सीनियर रिपोर्टर मधुसूदन मिश्र। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा रे प्रत्यक्ष स्नान करिवे चतुर्धा विग्रह। 108 कुंभ जल रे स्नान करिवे, दिव्य स्नान करिवे। तापरे महाप्रभु हाथी वेशरे विभूषित होई भक्तों को आह्लादित करिवे। किंतु 108 कुंभ जल स्नान करिबा परे महाप्रभु को ज्वर हबो। ज्वर रे महाप्रभु अणसर गृह रे महाप्रभु कर सेवा चलिबो, गुप्त सेवा चलिबो। दैतापति सेवक माने गुप्त सेवा करिवे एवं ज्वर रे पीड़ित रहुतुवा समय रे अनवसर गृह रे केही दर्शन करि परिबे नाही। तेणु भक्त माने पट्टीदियों को दर्शन करिवे। अनंत वासुदेव, अनंत नारायण, भुवनेश्वरी को दर्शन करिवे एवं 10 अवतार ठाकुरों को दर्शन करिवे। सेही दृश्य देखिया चाहिए जे किभली भावे अनवसर समय रे पूजा पाउथुवा जगन्नाथंग बाड़रे, श्री जगन्नाथंग बाड़रे अनंत नारायण, श्री बलभद्रंग बाड़रे अनंत वासुदेव, देवी सुभद्रांग बाड़रे भुवनेश्वरी को पूजा अर्चना करा जाय थाए। आउ शिल्पी माने लागी पड़िचंती तांकर रंग तुलीर जादुकारी स्पर्श रे से निखुण स्पर्श रे मां भुवनेश्वरी चित्र करुचंती, अनंत वासुदेव चित्र करुचंती, अनंत नारायण चित्र करुचंती। आम सहित शिल्पी अछंती, तांको ठारू तांको मुहरु सुनिबा, तांकर अनुभूति आमे साउंटिबा जे किभली भाबे जेतेबेले से चित्र करुचंती। जेउ चित्र पूजा पाइबो सेही जय विजय द्वार ठीक सम्मुख भागरे सेपटे अनवसर ताटी पड़िथिबो। अनवसर गृह रे महाप्रभुंकर सेवा चलीथिबो, एपटे पट्टीदियों को पूजा अर्चना करा जाउथो। किभली भाबे अति निखुण भाबे आध्यात्मिक परिवेश भितरे, आध्यात्मिक मनोभाव भितरे आपण चित्र करूछन। पट्टीदियों रे जो अछन महाप्रभुंकर सेवारे आमे रंग बर्तन बनक लागि ठारू आरंभ करी सरू लेखा पर्यंत आमे काम बर्तन करियोछु। आ एई सब काम करिया भितरे आपणकर जेते सब नियम और निष्ठा पवित्रता सहित निजको निज आमे काम करथाउ। आ एइथरे बहुत आपणकर हबिसान ठो माने करी निजे निज शुद्ध पुतरे केमिति काम करा जो एटा वैज्येष्ठ मानकु आमे तांको शिखी थाउ। आ तांको चाली चलन व्यवहार को नहीं आमे आज पर्यंत सही हिसाब रे चली आसचु। आ जहा कि हम गुरुजन मान शिखीचु, आउ एबे भी शिखुचु। वर्तमान भी आगु भी आम बहुत किसी काम शिखिबो। किंतु एटा जेहेतु एटा गोटे पारंपरिक कला और पारंपरिक भित्ति को लेकिन आम एटा काम करिचु कना ये 100 वर्ष धरिकी आपण जानिथिबे पट्टचित्र रु पट्टीदियों एवं किभली भावे प्राकृतिक रंग रे आपण चित्रित करूचंती एवं बोधुए शेष स्पर्श दउचंती जे आउ आसंता काली देवस्नान पूर्णिमा एवं पट्टीदियों जाई पूजा पाइबे। देखो ये गोटे पारंपरिक रंग जोटा कि आप जानिथिबे एथरे कोनोसी केमिकल बा कोनोसी आध्यात्मिक जो कोनोसी जो रंग आसे कोनोसी एथरे व्यवहार कराय ना। जेमिति हरिताळरु हमर खंड नीळरु नीळ बारे, शंखरु धळा बारे, हरिताळरु हळदिया बारे, हेंगुडरु नाली बारे, एई सब चारिटा रंग मिसे कि आमे बाकी रंग सब बाहर करू। जो भली भाबे महाप्रभुंकर बनक लागि श्रीमुख शृंगार करा जाय थाए एवं सेही श्रीमुख शृंगार रे जे प्राकृतिक रंग विनियोग करा जाय थाए बा लगा जाय थाए, सेही प्राकृतिक रंग रे आपण करूचंती, चित्र करूचंती। बोधुए शेष हो गलेनी। आसंता काली महाप्रभु मांकर चित्र एवं बलभद्रंकर अनंत वासुदेवंकर चित्र जाई पहुंचीबो श्रीमंदिर। निहाती भाव में आप देखुं बर्तमान अंतिम पर्यायर बर्तमान आम पहुंची आसलुणी। आस्ते आस्ते बन सरुकला सरीगला आम गहना देखई पूरा
ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ରୂପ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ ବିନା ହାତ ଗୋଡରେ ଥାଇକି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ଅଛି ଆଉ ନିଜେ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ନିଆରା କଥା, କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ଗୋଟାକ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବରନ୍ତୀ ହାତ ବିନା ହାତ ଗୋଡରେ ପାଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଆପଣ ଧରିକି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ 4ଟି ହାତ ଆୟୁଧ କଣ ସବୁ ଧରିବେ? ଆୟୁଧ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଠାକୁରଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ହଳ ମୂଷଳ ଧରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ରଖିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ 2 ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଯୋଉ ନାଗ ସିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ଉପରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୂଚନା ଯଦି ବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 1971 ମସିହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବଯୌବନ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା, କୁହାଯାଏ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରଥ ଖଳାରୁ ଯେଉଁ ରଥ ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ରଥ ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ କେଉଁଠି ପଟିଦିଅଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। ଦଶାବତାର ଯୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଥିଲେ ସେ 1971 ମସିହାରେ ସେଇ ପଟିଦିଅ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ନୃସିଂହ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଦଶାବତାର ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଦଶାବତାର ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମାନେ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ରଥ ଖଳାକୁ ରଥ ଟଣା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବାହୁଡା ବିଜେ କରିଥିଲେ ପଟିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 1971ର ଯଦି ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦେଖାଯିବ, 1909 ମସିହାର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ପଟିଦିଅ ଦଶାବତାର ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ। ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ 3 ରଥ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ମଝିରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ, ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ଗଡ଼ିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପଟିଦିଅ ଚିତ୍ରରେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ଗୋଛିକାରଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଓଟିଭି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୋସି ବିଜନେସ୍ ପାର୍କରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପଟିଦିଅ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ ହେବ। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକାର ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବ 10 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବ। ବାଲେଶ୍ୱରର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସବୁ ପୂଜା ପାଇବ। ସେପରି ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂଜା ପାଇବ। এই উৎসবরে বিশেষ করে জগন্নাথଙ୍କର পারম্পরিক পটচিତ୍ର অঙ্কন করিয়া সহিত যেটা কি অণসর ঘরে বা জগন্নাথ রহিলা পরে পূজা পাଆନ୍ତି পটিদিଅ, যজ্ঞ নারায়ণ, যজ্ঞ বাসুদেব এবং যজ্ঞ মা ভুবনেশ্বরী। সেই দিন 3 জଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହବା ସହିତ ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ହବା ସହିତ ତା ସହିତ ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର କର୍ମଶାଳା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ୟାକୁ ପଟିଦିଅ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀର ରଘୁରାଜପୁରରେ ଏଇଟା ଫେମସ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନୀତି ପଟିଦିଅ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଭଗବାନ ଅଣସର ରହିଲା ପରେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। এইটা সাধারণত পুরীরে হি এই পরম্পরাটা, ওড়িশার আউ কোউটি হউনি। বালেশ্বরে আমি এইটাକୁ দীর্ঘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ।